नमस्कार आज्ञा। आ गाँ खबर कौन? गाँव तो यहाँ पूरा परिस्थिति पूरा पूरा अलग प्रकार बुझे कि गत सप्ताह मामू घर गाँव आड़े जाइली। मु तो मामू घर गाँव पहुँची गली मत लगे जमी ये कौन मीनाजर फिनाजर कौन मेला फेला चलती बोधे। कहीं कहले अरे सरपंच इलेक्शन टा अच्छी ना आ गाँव परिस्थिति बर्तमान एमती माने जमी गोटे अलग प्रकार फिलिंग आसुची। गाँ सारा जुआड़े देखिए चारिआडे खाली विभिन्न प्रकार ये दलर फटो लगी कांथ बाड़ चारिआडे किसी आ जगह ना सबुआडे विभिन्न प्रकार पोस्टर मराई दुकान बजार चारिआडे पूरा सभा समिति चली पूरा माने पूरा निर्वाचन प्रचार पूरा जोरदार भाव में चलती। आ जो भाई भौणी मैंने आमर सब सरपंच इलेक्शन में छिड़ा होती पंचायत इलेक्शन में सरपंच इलेक्शन जो छिड़ा होती माने से माने जो रेट लगी पड़ी इलेक्शन जितिया माने भेराइटी प्रकार सिस्टम सब चली सरपंच इलेक्शन जो भाई भौणी मैंने आम छिड़ा निर्वाचन रे कि भक्ति हो तांकर समय रे पूरा माने भक्ति तांकर पूरा रस झरी पड़ुची बर्तमान बुझे कि नहीं माने जहाँ को देखिले लंबा कि पड़ जा पूरा लंबा आ ये इलेक्शन टाइम पूरा पड़ो ना ना भोट कथा ना बुझ ना नहीं जो मानक बासी ये पचार नुले से देखिले आ भाई खाइलुणी भल घरे समस्त भल कुआड़े जाऊँ केमी कौन अच्छु कहले कहले पूरा सीन पूरा अलग प्रकार। आ इलेक्शन टाइम रे कि खाइबा आप जदि गोटे गाँव आज्ञा 30टा घर ये 18टा जगह भोजी हो आप देखिए खाली बॉयलर जो मानक माने ये मोहुली धला मद टे मिलता से आजिकल सब नाली आ धला फला ना सबू नाली पिउछन्ति बुझ यही समय आपण छुआ फुआ गोटे धरिकी सकाल को चा फा दुकान जाइछन सेठी हमर ये निर्वाचन प्रार्थी किए कि प्रार्थी हो कि जी जदि गोटे छिड़ा होती आपन किसी तो कहया पड़ोनी आ किसी कहया पड़ोनी पूरा सीधा जीवे छिड़ा हे सी सब कथा बुझे अनेले एमती हाथ पूरे डब्बा खोलिए किसी दोकानी फोकानी किसी पचारा बुझे ना कि पचार ना कि छुआ को किसी अनार ना कि पचार ना पूरा डब्बा खोलिए हाथ पूरे छुआ को खाया को देवे कि ना तो छुआ खाई था कि न खाई था अरे सीन पूरा ये भारी स्नेह प्रेम सबू एना उछुलु आ गाँव जो बुढ़ा बुढ़ी मैंने सब अच्छा से तो कौ दिन कि पचारते ये समय आ माउसी मौसा कौन करुच खाइलुणी पुओ कुआड़े जामी जो पचार माने भगवान भगवान कहनी कहनी पूरा बहुत एना भक्ति सब पूरा बहुत भक्ति सब अच्छा सब करा पड़ो इलेक्शन टा ना यही ना सब सरपंच प्रार्थी प्रार्थी ना आप गोटे कमन जिन देखा पाइबे समस्त हाथ जोड़ी बुलूँ हाथ जोड़ी माने सब बेले सका उठे हाथ जोड़ी थे तो संध्या भोजन ये तो मत लगुच राति शोला बेले हाथ जोड़ी शोवे बुझ ना नहीं अभ्यास रखा पड़ो ना इलेक्शन ना टोका फोका सब जो आम पंचायत निर्वाचन जो बुलूँ सब ये आमर से तो ना माने बंपर हाथ मारी पारे बुझ ना नहीं पूरा अलग प्रकार सीन से बर्तमान कौ इलेक्शन ये प्रार्थी पक्ष ये विरुद्ध आप पदे अधे किसी कहीदे सैला तार जो ये रिएक्शन नथिबो ये चेला चामुंडा मैंने तुम तंट्रे चढ़ बुझ ना नहीं पूरा मारिदेवे आपन किसी कहबेनी इलेक्शन टाइम रे जदि को बुढ़ा बुढ़ी कि कौन भगवान ये किए गोटे मरीमुरा जाइए विश्वास करूँ घर लोक किसी करा पड़ोनी काठ ठारू आरंभ कर से गुआ से अरुआ ये खई उखुड़ा सबकिछि से जोगेदेवे बुझे कि नहीं कहार जदि किए गोटे मरीमुरा जाइए ये देखिए 40 से पहुँच जाइए आगुरी केते किए गले कि ना यही समय सबू से रेडी बुझ ना नहीं कि तो करा पड़ो ना आपन को कि दरकार ना सी सब करदे बुझ ना नहीं आउ किए किए गोटे बेया थे से कह शा इलेक्शन टा सर तोर मरी नथिले हो ना ये आमर गोटे भोट कमिगला तू यही समय मरियार थी बुझ ना माने सिचुएसन यही प्रकार बर्तमान गाँव आज्ञा आप सन्ध्या टे बुली आसबे क्या घरे कौन रोषे हो बास्ना जाणीदेवे बुझ ना कि बर्तमान सिचुएसन एमती सबू घरे खाली कुकुड़ा बास्ना माने सबू घरे बर्तमान चिकेन बर्तमान आ कि ना सब आड़े चिकेन फिकेन ही चलती
କେଉଁ ଗାଁର ଯଦି ଛୁଆ ଫୁଆ ଯେ ମାନେ ସିଙ୍ଗାଣି ଫିଙ୍ଗାଣି ବାହାରୁଥିବ, କେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ପଚାରୁଥିବେ, ଛୁଆକୁ ଏମିତି ଗେଲ କରିବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯାହା ସିଙ୍ଗାଣି ବୁଝୁଛ ନା, ଏଇଠୁ ଏଇ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିବ ଗାଲରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ତଉଲିଆରେ ଖୋଲିକି ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି ବୁଝୁଛ ନା। ଇଏ ସିଙ୍ଗାଣି କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଛୁଆ ହକିଥିଲେ ବି ପାଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଛୁଆ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପାଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, ସିଚୁଏସନ୍ ସେଇଭଳିଆ ନା। ଏ ତ ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି। ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି କେଉଁ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦି କେଉଁ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ଫିରୋଇନ୍ ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲା, ସିନେମା ସିରିଏଲ୍ ହିରୋଇନ୍, ସଇଲା ସବୁ ଭୋଟ୍ ତ ସେଇଠି, ଆଉ ସେଇ ତ ଜିତିବ। କାହିଁ କହିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ସେ ହିରୋଇନ୍ ଫିରୋଇନ୍ ଏମିତି ଦେଖିବେ ଯେମିତି କେଉଁ ଏଲିଅନ୍ ଫେଲିଅନ୍ ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲା କି ଆଉ। ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ମେଳା ମେଳା ବୁଲିବେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ 24 ଘଣ୍ଟା। ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଭାରି ଚାଲାକେ, ସେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାଇକିନା ପଳେଇବେ। ମାଉସୀ ମୋ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଆଜି ମୋତେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଏମିତି ଆମ ଅମୁକ ଭାଇର ଅମୁକ ଚିହ୍ନକୁ ମାରି ମାନେ ଭୋଟ୍ ମାରି ଜିତେଇବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ। ଆପଣ ତ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ସେଇଠି ଆଉ। ଆଉ ଯେଉଁ କେଉଁ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ହିରୋଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିଦେଇଛି, ବୁଝୁଛ ନା, ସେ ତ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ସଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହାତ ଧୋଇବନି, ବୁଝୁଛ ନା। ସିଚୁଏସନ୍ ଏଇ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ହିରୋଇନ୍ ଫିରୋଇନ୍ ଯଦି କାହା ଛୁଆ ଫୁଆ ଗୋଟେ କାଖେଇ ଦେଇଛି, କାହା ଦାଣ୍ଡରେ ଗଲାବେଳେ ଛୁଆ ଫୁଆ ସବୁ ମା' ମାନେ ଛୁଆ ଫୁଆ ଧରି ଦେଖୁଥିବେ ନା ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ। କାହା ଛୁଆ ଫୁଆ ଗୋଟେ କାଖେଇ ଦେଇଛି ଯଦି, ତା ମା ମନ ଯେତିକି ଖୁସି ହଉନଥିବ, ତା ବାପ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖୁସି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ଆରେ ହିରୋଇନ୍ କାକେ କଥାଟା ହେଉଛି ଏଇଆ। ଇଏ ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ଇଏ ଜଣେ ସେ ହିରୋଇନ୍ କାଖେଇ ବୋଲା ନିଜ ଛୁଆଟା ତା ବାପା ମାନେ ଧରି କହୁଛନ୍ତି, ଗୁଲୁ ମାମା ଧରିଥିଲା କାନ୍ଦିଲୁ ହସିଲୁ। ମାନେ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ସିଚୁଏସନ୍ଟା କ'ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭେୟା ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯଦି ହିରୋଇନ୍ କେଉଁ ଛୁଆର ଗାଲ ଗୋଟେ ପପି ଫପି ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଗୋଟେ ପପି ଏମାନେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ବାପା ମାନେ। ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଇଲେକ୍ସନରେ, ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ତ ଏମିତି ଆସିବ ଯିବ, ତେଣୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାରପିଟ୍ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ପଇସା ପତ୍ର କେଉଁଠି ଖାଇବାର ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଗାଁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହଉ। ଆଉ ଇଏ ମାହୋଲ ତ ରହିବ, କିଛି ଦିନ ଚାଲିବ ସଂସ୍ଥା, ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପଇସା ପତ୍ର କାହାରୁ ଟଙ୍କାଟେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଠିକ୍ କାମ କରନ୍ତୁ, ବୁଝଛ ନା। ମୁଁ କାମରୁ ଟଙ୍କା ଖାଇନା, ମୋର ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦିଏ। ରଖ ତମ କଦଳୀ ଫଦଳୀ, ମୋର କଦଳୀ ଅଛି, ମୋଟା କଦଳୀ କଦଳୀ ଦେଖଉଛି। ଏ ଆମ ଘରେ 8 ଜଣ, କହିଦେଇଥିବୁ ରଖିଥିବ ହେଲା। ତୁ ସାଇକେଲଟା ବାହାର କର, ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା।